اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور دنیا کے تمام انسانوں، اسلام نے انسان کو کن کن باتوں سے منع کیا تھا، اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے جان رہے ہیں۔ اسلام نے انسان کی اخلاق یعنی چرتر، سماج، عبادت اور انسانیت کی حفاظت کے لیے کچھ اچھی چیزوں سے سختی سے منع کیا ہے۔ یعنی کچھ اچھی چیزیں کرو، ان چیزوں کو اگر نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ بتایا ہے۔ ایک عقیدے یعنی ایمان سے جڑی منائیاں، یہ سب سے اہم ہے۔ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پارٹنر بنانا، بھاگیدار بنانا، ساجھیدار بنانا۔ کفر، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کا انکار کرنا۔ ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، تعویذ، جادو ٹونا، ٹوٹکا پر بھروسہ کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ جہاں اللہ ہی قدرت رکھتا ہو ایسی جگہ پر غیر اللہ سے مدد مانگنا، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 4:48، اس میں کہا گیا ہے، نشچے ہی اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، یعنی پارٹنرشپ کو، بھاگیداری کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، جان اور انسانیت سے جڑی منائیاں۔ ناحق قتل، آتم ہتیا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کی عزت، جان یا مال کو نقصان پہنچانا، معصوموں پر زیادتی کرنا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5:32، اس میں کہا گیا ہے، جس نے ایک جان کو ناحق مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا۔ نمبر 3، مال اور روزی سے جڑی منائیاں۔ حرام کمائی، سود یعنی بیاج، رشوت، دھوکہ دھڑی، ملاوٹ، جوا، چوری، ڈکیتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2:275، اس میں کہا گیا ہے، اللہ نے ویاپار کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ نمبر 4، اخلاق اور کردار سے جڑی منائیاں۔ جھوٹ بولنا، غیبت اور چغلی، جھوٹی گواہی، تکبر یعنی گھمنڈ، حسد یعنی عرشا، بدزماری، بدزبانی، گالی، دھوکہ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ بدزبان ہوتا ہے نہ لعنت کرنے والا۔ نمبر 5، یون اور پاریوارک جیون سے جڑی منائیاں۔ زنا یعنی بنا نکاح کیے رشتہ، فحاشی اور بے حیائی، نظر کی بے ایمانی، مرد عورت کی بےہودگی، رشتوں کو توڑنا، ماں باپ کی نافرمانی۔ سورہ اسراء آیت نمبر 17:32، اس میں کہا گیا ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ نمبر 6، سماج اور رشتوں سے جڑی منائیاں۔ ناانصافی، نفرت پھیلانا، جھوٹے الزام، کسی قوم یا مذہب کو مذاق اڑانا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا۔ وہ مومن نہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے۔ نمبر 7، نشہ اور بری عادتیں۔ شراب اور ہر طرح کا نشہ، نشے کی حالت میں نقصان پہنچانا، عقل کو ختم کرنے والی چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ حرام ہے۔ نمبر 8، اللہ سے غافل کر دینے والی چیزیں۔ نماز چھوڑنا، ذکر سے دوری، گناہ پر ضد، توبہ نہ کرنا، موت اور آخرت کو بھول جانا۔ ایک اہم بات، اسلام نے مزہ، ترقی یا دنیا سے منع نہیں کیا، بلکہ اس ہر چیز سے منع کیا ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرے، ظلم، فساد اور بے حیائی پھیلائے، عقل، جان، مال اور عزت کو نقصان پہنچائے۔ دنیا میں فساد اور ماحول خراب نہ ہو، اس کے لیے کن کن باتوں سے روکا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور اس وقت کے مطابق سوال ہے۔ یہ اسلام کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں امن، انصاف اور سنتولن بنا رہے۔ اس لیے جن چیزوں میں فساد، خون خرابہ، نفرت اور ماحول کے بگاڑ کی جڑیں ہوں، ان سے صاف طور پر روکا گیا ہے۔ اس کو بالکل نقطوں سے سماج کیندرت طریقے سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ناحق خون خرابے سے روکا۔ بے قصور کی ہتیا، بدلے کی آگ، بھیڑ کی ہنسا، مذہب یا قوم کے نام پر قتل۔ سورہ اعراف آیت نمبر 7:56، اس میں فرمایا گیا ہے، زمین میں فساد مت پھیلاؤ جبکہ وہ سدھاری جا چکی ہے۔ نمبر 2، نفرت اور
तफरके यानी पार्शलिटी, तोड़ फोड़ यानी फिरकों में बांटना, अलग अलग टुकड़ों में समाज को अलग अलग कर देना, उससे रोका गया है। कौम, मज़हब, नस्ल के नाम पर नफ़रत, दूसरों को हकीर समझना, तुच्छ समझना, तंज, मजाक, गालियाँ, किसी जमात को बदनाम करना। सूरह हुजुरात आयत नंबर 49-11 इसमें फरमाया गया है, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए। नंबर 3, अफवाह और झूठ फैलाने से रोक, बिना तस्दीक खबर फैलाना, झूठे इल्ज़ाम, बदनामी, सोशल माहौल बिगाड़ने वाली बातें। सूरह हुजुरात आयत नंबर 49-6, अगर कोई फासिक खबर लाए, यानी फासिक यानी ऐसा आदमी जो नेक नहीं है, भरोसे के काबिल नहीं है, ऐसा आदमी अगर खबर लाए तो जांच कर लो। आज के दौर में ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर खास लागू होता है। नंबर 4, जुल्म और नाइंसाफ़ी से रोक, ताकत का गलत इस्तेमाल, कमज़ोरों को दबाना, इंसाफ में रिश्तेदारी या दुश्मनी लाना। सूरह माइदा आयत नंबर 5-8, नफ़रत तुम्हें नाइंसाफ़ न बना दे। नंबर 5, बेहयाई और फहाशी से रोक, खुली बेहयाई, अश्लीलता का फैलाव, निगाहों की बेईमानी। क्योंकि इससे परिवार टूटते हैं, जुर्म बढ़ता है और समाज अस्थिर होता है। आयत का मफ़हूम, बेहयाई ज़मीन में फसाद लाती है। नंबर 6, सूद, जुआ और हराम कमाई से रोक, सूद यानी ब्याज, जुआ, धोखाधड़ी, ये सब चीज़ें गरीब अमीर की खाई बढ़ाती है, झगड़े और अपराध पैदा करती है। सूरह माइदा आयत नंबर 5-91, शैतान शराब और जुए से दुश्मनी और नफ़रत डालना चाहता है। नंबर 7, ताकत और हथियार के गलत इस्तेमाल से रोक, बेगुनाहों को डराना, धमकी देना, आतंक फैलाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को डराया वो हम में से नहीं। नंबर 8, अहंकार और हुकूमत की तानाशाही से रोक, घमंड, खुद को दूसरों से बड़ा समझना, राय थोपना, अल्लाह घमंडी को पसंद नहीं करता। नंबर 9, रिश्ते तोड़ने और समाज तोड़ने से रोक, माता पिता की नाफरमानी, रिश्तेदारों से कटना, पड़ोसियों को तकलीफ़, क्योंकि मजबूत रिश्ते यानी मजबूत समाज। नंबर 10, इस्लाम का गोल्डन कायदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी समाजी शांति को एक लाइन में समेट दिया, अपने लिए वही पसंद करो जो दूसरों के लिए पसंद करते हो। निचोड़, कंक्लूज़न क्या है? इस्लाम ने उन सभी चीज़ों से रोका है जो नफ़रत फैलाए, खून खराबा बढ़ाए, झूठ और अफवाह पैदा करे, परिवार और समाज को तोड़े, इंसान को दुश्मन बना दे। और आज ये सब चीज़ें करके लोगों ने क्या क्या खराबी दुनिया में पैदा कर दी है। खून खराबा और डर का माहौल, क्या किया गया? नाहक कत्ल, दंगे, आतंक, बदले की राजनीति। नतीजा, इंसान की जान की कीमत ख़त्म, बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग भी महफूज नहीं, हर कौम डर में जी रही है। दुनिया में अमन की जगह खौफ राज कर रहा है। नफ़रत, तफरका और ध्रुवीकरण, क्या किया गया? मज़हब, जाति, नस्ल के नाम पर जहर, तंज, गाली, ट्रोल कल्चर। नतीजा, समाज टुकड़ों में बट गया, पड़ोसी का दुश्मन बन गया, भरोसा ख़त्म हो गया, इंसान से डरने लगा। अफवाहों और झूठ से सामाजिक आग, क्या किया गया? बिना जांच खबर फैलाई गई, झूठे वीडियो, एडिटेड क्लिप पैदा किए गए। नतीजा क्या हुआ? दंगे हुए, बेकसूरों की बदनामी हुई, भीड़ का इंसाफ यानी मॉब जस्टिस हुई, सच सबसे कमज़ोर हो गया। बेहयाई से परिवार तबाह, क्या किया गया? फहाशी, पोर्न कल्चर, रिश्तों की हल्की कीमत। नतीजा क्या हुआ? तलाक में इजाफा, बच्चों का मानसिक असंतुलन, यौन अपराधों में बढ़ोतरी, ये सब हुआ। परिवार जो समाज की बुनियाद है हिल गया। नंबर 5, सूद और लालच से आर्थिक जुल्म, क्या किया गया? ब्याज आधारित सिस्टम पैदा किया गया, अमीरी का लालच पैदा हुआ। नतीजा क्या निकला? अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, आत्महत्या, कर्ज का जाल फैलता चला गया, पैसे ने इंसान को गुलाम बना लिया। ताकत का गलत इस्तेमाल, क्या किया गया? सत्ता, हथियार, कानून का दुरुपयोग किया गया। नतीजा क्या हुआ?
ظلم نارمل ہو گیا، کمزور کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، انصاف بکاؤ لگنے لگا، قانون سے بھروسہ اٹھ گیا، اہنکار اور خود پرستی، کیا کیا گیا، میں صحیح ہوں، اس کی ضد پیدا ہو گئی، صلاح نہیں ماننے کا جذبہ آ گیا، نتیجہ کیا ہوا، ٹکراؤ بڑھا، سماعت ختم ہوا، سمجھداری غائب ہو گئی، ہر انسان جج بن گیا۔ رشتوں کی ٹوٹن اور اکیلا پن، کیا کیا گیا، ماں باپ سے دوری، رشتوں کی اپیکشا، نتیجہ کیا نکلا، اکیلا پن آیا، ڈپریشن آیا، آتم ہتیا آئی، بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی انسان تنہا ہو گیا۔ نشے سے کیا تباہی ہوئی، کیا کیا گیا، شراب، ڈرگز یہ عام کی گئی، نتیجہ کیا ہوا، گھریلو ہنسا بڑھی، سڑک حادثے بڑھ گئے، افراد بڑھ گئے، عقل کا قتل ہوا، سماج کا زخم، اللہ سے دوری یعنی ہر طرف بگاڑ، کیا کیا گیا، ذکر چھوڑ دیا گیا، آخرت بھلا دی گئی، نتیجہ کیا نکلا، ضمیر مر گیا، ڈر صرف انسانوں سے رہا، جواب دہ ختم ہو گئی، زمین اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے۔ سورہ روم آیت نمبر 30-41۔ آخری نچوڑ، اسلام نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ پابندیاں نہیں تھیں، وہ تو انسانیت کی سیفٹی بیلٹ تھی۔ آج کیا ہوا، بیلٹ کھلی، ٹکر ہوئی، پوری دنیا گھائل۔ اس طرح سے دنیا کے اندر اسلام کی تعلیمات کو بھلا دینے سے، ان سے دور ہونے سے اپنا ہی نقصان انسان نے کر لیا ہے، جو آج انسان بھگت رہا ہے۔